Ну что, мы в эфире. Поскольку сессии сегодня у нас нету, то я сейчас проведу опять информационную такую мини-заставку. Расскажу, как записываться на сессии и на русском языке, и на английском, и на испанском. Вот эти полчаса, если звонки будут, мы их примем. Если звонков не будет, то я по 10 минут постараюсь вложиться, рассказать, как правильно записываться на видеосессию, чтобы либо по скайпу беседовать, либо приходить сюда в студию, в Центр доброй воли. Итак, все у нас идет. Так. Окей. 3 минуты назад началось, показывает, что что-то может вытягивать. Так. Камера первая, камера вторая видит, камера третья видит издалека, четвертая сбоку. Окей. Ну что, итак, как записываться на сессии Международного бескорыстного центра доброй воли? Выводим. Нужно зайти сперва на сайт. И сейчас мы его выведем. Так, а меня в пипе. Покажем. Значит, сессии подразумевают разговоры в рамках 5 категорий, которые обозначены на сайте. Сайт www.center-dobro.com. Значит, вот он выведен у вас на экран. Чтобы записаться на сессию, нужно найти вот эту вот верхнюю желтую кнопочку «Календарь», войти в календарь. Сегодня у нас 3 марта, 3-й день весны, отличная погода. Так, здесь все видно, как выводится. Прекрасно. Значит, попробуем записаться на русском языке на ближайшую сессию с 3:30 до 5, которая будет. Каждая сессия 1,5 часа, 3 сессии ежедневно. С 3 до 3:30 я принимаю вот на это вот устройство звонки в студию для того, чтобы помочь каждый день записываться на онлайн-видеосессии, объяснять желающим моим будущим собеседникам, каким образом будут проходить сессии, каким образом записаться, можно ли по скайпу это сделать, как я буду авторизовывать, каким образом мы будем созваниваться до сессии и какой-то тайм-лэг, который нужно соблюдать, потому что я не буду записывать людей день в день. Как минимум нужно до вечера предыдущего дня записаться, чтобы у нас было время созвониться и подтвердить, что это действительно человек или люди придут, что они будут беседовать в рамках той категории, и, безусловно, чтобы беседа прошла интересно, нужно обоюдно подготовиться, как мне каким-то образом, так и самому моему собеседнику или собеседникам, или собеседницам, которые также захотят, чтобы беседа прошла более качественно. Итак, заходя на сайт Центра доброй воли, еще раз, center-dobro.com английскими буквами, вы попадаете на главную лендинговую страницу сайта и входите сразу вот в календарь для записи на онлайн-сессии. Так, секундочку, я проверю, в эфире ли мы до сих пор. Да, все записывается. У кого стриминг хороший, тот видит. Я 15 поставил
мегабит в секунду подачу. Ну, это любой интернет должен тянуть. Телефонный, те, у кого хороший оператор, тоже должен, по идее, тянуть. Так, возвращаемся. Итак, записаться нажимаем. Выбрали время, выбрали день. Допустим, сегодня, допустим, 3, хотя вы можете записаться, я открываю на каждые 2 месяца вперед. Поэтому вы можете просматривать любые даты, любые недели, кроме суббот, воскресенья. На них предполагаются прием заявок на выездные сессии и записываться в те дни и те часы на те сессии, которые вам нужны. Итак, записываемся. Предполагаем, что это с 3:30 до 5. Выбираем любую из категорий. Ну, давайте выберем сегодня мою любимую межличностные отношения. У нас открываются подкатегории, которые нужно заполнить. Вы выбираете либо семья, то есть это, назовем так, личностные отношения, близкие отношения, либо социум. В социум можно в подкатегории работа, подкатегории школа, подкатегории еще какие-либо взаимоотношения внести и обсуждать. Или другое. Если другое, то мы пишем здесь, что мы выбираем. Также вот это окно другое, оно и предполагает заполнение, если мы будем беседовать по скайпу, то вы должны будете здесь указать сперва скайп, запятую ставим, и затем указываете, что другое, если это, или если это семья и социум, все равно вы в другой должны скайп указать. Тогда вы пишете семья, например. И расшифровку делаете. Отношения с сыном, например. Или с дочерью напишем. Отношения с дочерью. Все, то есть вы указали, что это будет скайп, вы указали, что это семья, потому что мы не можем сейчас вернуться в семью, она тогда предложит нам другие, значит, субкатегории уже, не подкатегории, а субкатегории. Поэтому в другом мы остаемся, вот у нас сохранилось скайп, семья, которую мы выбрали, и указываем через слэш отношения с дочерью, к примеру. Пусть будет у нас, чтобы больше участников, покажем 3 участников, например, 2 родителей и дочери. Например, дочери с 14 до 18 и 2 участников 18-90. Мне не суть важно, насколько больше 18, поэтому я такую широкую разбежку сделал, чтобы не было какой-то такого эйджизма и дискриминации по возрасту. Язык сессии выбираем русский. Дата сегодняшняя, 3 марта, 15:30, 17:00. Значит, важно произнести: внимание, обязательным условием для участия в онлайн-сессиях является наличие паспорта у всех участников. Я должен понимать, что это ваш ребенок, я должен понимать, что вы – это вы, и так далее. Если фото более 5 лет, то есть если паспорт очень старый, и оно не соответствует внешности, я не могу определить, что это вы пришли, к сожалению. Просьба предъявить любой другой официальный документ с фотографией для сравнения, чтобы опять просто избежать затем любых разбирательств судебных, внесудебных, каких бы то ни было претензий взаимных. Для чего нам это нужно? Нам это не нужно. Записаться на сессию нажимаем. Значит, если вы что-то неправильно набрали, у вас есть возможность удалить заявку. Просто удаляете, вот здесь указываете «удалить», и она удалится. И вы затем заново оформитесь на другой день или на другое время, чтобы не продолжать, потому что возможности изменить эти данные уже нету. Есть возможность и удалить и заново пройти этот процесс. Значит, теперь пробуем подтвердить, что у нас выскакивает. Так не пойдет. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями участия в онлайн-сессиях и подтвердите свое согласие. Что это значит? Вот оно, это согласие. Регистрируясь на онлайн-сессию, мы даем согласие использовать видеоматериал с нашим участием для прямой трансляции на YouTube-канале Международного бескорыстного центра доброй воли в полном объеме или в отредактированной версии, то есть в постпродакшн подкастах. Я буду вывешивать только самые интересные сессии, которые были в прямом эфире и на сайте центра, здесь, и на YouTube-канале. Остальные будут просто стирать сразу после того, как сессия пройдет, или если она не состоится, а я был в прямом эфире, я тоже это буду стирать. Значит, мы должны вот это подтвердить сейчас. Поэтому мы нажали «Регистрируюсь», даем согласие. Теперь попробуем подтвердиться. Значит, Денис, ну, давайте себя напишем, например, Иван Иванов. Иван Иванов.
Иванов. То есть не меня. Имейл берем какой-нибудь имейл. На русском, наверное, неправильно, должно быть на английском. Так, gmail.com. Что-то я Gmail рекламирую. Давайте напишем Mail.ru. Mail.ru. Или Яндекс.ру. Так, плюс 375 Беларусь, 25 мой оператор. Ну и укажем мой номер. 959-0070. Это мой рабочий центр доброй воли. Вот по нему нужно звонить, чтобы на сессию попасть и пообщаться. Нажимаем «Далее», и у нас выходит сейчас полная. Вот она, полная такая сборная такая инфотаблица. Иван Иванов, имейл, телефон, по которому я буду звонить. Значит, и теперь смотрите, что происходит. Мы подтверждаем. Поздравляем, вы предварительно забронированы на онлайн-сессию. Ключевые слова – это предварительно забронированы. Вы пока не записаны, вы предварительно забронированы. С вами дополнительно свяжутся по указанному вами телефонному номеру для подтверждения вашего участия в онлайн-сессии. В случае неверно указанного телефонного номера запись на сессию будет аннулирована администратором. Если я не смогу дозвониться, не смогу получить верификацию, что это тот человек, который записался, я не смогу его валидировать у себя на сайте. К сожалению, извините. Сделано было это умышленно, неумышленно, я разбираться не буду, не хочу, не могу. Поэтому, пожалуйста, указывайте все данные корректно. Вообще в жизни старайтесь все делать максимально корректно, если у вас это получается. Держать под контролем свои мысли, эмоции, поступки. Так. Мы прошли с вами регистрацию, и давайте теперь посмотрим, что у нас отобразилось. Вот у нас отобразилось межличностные отношения, около психологии, около философии. Вы бы выбрали другое, будет 3 человека, 14-18 лет, 1 человек, 18-90, 2 человека. Язык сессии у нас будет русский. Так, это видно? Так вот, опустим. Язык сессии будет русский. И вы забронированы. Сейчас я покажу. Так, мы выйдем из ПИПа. И сейчас я зайду в админку сразу и попробую вас эту сессию подтвердить. Так, вот у нас есть он на 15:30. Сейчас я просмотрю, и статус записи забронировано, подтверждено. Я сейчас вот выбрал. Сохранить. Вы уверены? Да, хочу. Да, сохранить. Подтверждено. И теперь смотрим, на что у нас. Так, смотрим. Вот я обновляю страничку. Я только что в админке подтвердил. Вот что произошло. У нас появилась зеленый. Вы подтверждены. То есть после того, как загорается зеленая кнопка, спокойно можете отдыхать до сессии, не переживать, вы подтверждены. Пока вы голубым цветом горите, значит вы чем-то горите. И у нас что-то не срослось. Либо я не смог дозвониться, либо вы что-то некорректно сделали. Но синий цвет это уже забронирован. Никто на это время уже претендовать не может. Пока я вас либо не прошел с вами этот compliance внутренний, либо если я не сбросил сессию. Значит, вот сейчас я покажу, что я сделаю в том случае, если вы не прошли compliance. Значит, опять я иду в админку, я вас уберу на секундочку из своего компьютера. Вот, я иду в админку, и сейчас я эту запись удалю. Удалить. Ну, удалить. Возвращаемся. Так, вот я вернулся, и я обновляю страничку. Это то, что происходит. Вот я удалил в админке запись. Все. Она открылась для других моих потенциальных собеседников, участников видеосессии. Все, на русском этот процесс показал целиком. Сейчас я пройду его на английском.
Okay, and okay. Hi to all international English-speaking guests and friends and colleagues who are planning to participate in the online sessions of the Unselfish International Center of the Goodwill. I'll try to pass right now the explanatory mini, how you would call it, process of the signing up for the session. And let's do it. Let me put you right now on my computer screen and peep to myself. Now let's do it in English. So this is Vitruvian Man is the main switcher of the site. You need only one yellow button, which is on the left of my site, and it is online sessions booking timetable calendar. By pressing it, you're having this window, and now we'll pass through the signing up process altogether. Suppose this is today, the 3rd of March, third day of spring in Minsk, Belarus, and all over. And now let's do it. For example, first session I made in Russian, and it was already approved, and then I cancelled it. So it is again lighting with the yellow sign. We will do 5 to 6:30 p.m. For example, we are signing up, and now we are passing to the category session. We have 5 categories: business, health, sports, nutrition, ecology, interpersonal relations, about psychology and about philosophy, which I like most. Let's try. So we see it, yeah. Let's try now to make any, suppose it will be business, okay? You are a business person and you'd like to dedicate 1.5 hours of your time to discussing, hashing out and pondering of some question important to you. Suppose you are also in the international marketing as myself. International marketing, by pressing this subcategory, you're entering the subcategory, which is commodities or services. Are you within the group of commodities business, selling anything, or are you providing services? So suppose you are providing services, you are a service company. So you are choosing this. If you are planning to make a not live visit to my video studio, which is the main pavilion of the Unselfish International Unselfish Center of the Goodwill, but on Skype, then you mark other. You always choose the window other and you mention here Skype. Then I would understand that you are trying to communicate on Skype and there won't be any live meeting between us, unfortunately, sorry. So you choose Skype and then you mention those subcategories which you might have been choosing. For example, in the international marketing, this was services category. So you go to other, you still mention Skype, and then you mention again international marketing, you make it a slash, and you mention this services category that you were planning to enroll for, to sign up for. Participants, if you are alone, you mark alone. For some categories, for example, visits of the studio with companions, company companions, comrades or family members, then you choose 3 or 4. Okay, accordingly, number of participants' age will appear and you will have to choose. For example, we have right now 4. We have right now 1, 2, 3, white shows 3 and 4. Okay, 4th one appeared. So then you would choose, but if you are accordingly, suppose there will be 1 of age 14 to 18 and 3 others grown-ups. Okay, I don't need to know what exact age you are of, but at least I need to know that there will be 1 underaged person and 3 persons of the adult grown-ups age. But you are alone if you chose Skype, supposed, and you mention, suppose you are businessman of 17 years old, working already in the company, so then you are 14, 18 years old.
Then you are going to English language. You are choosing the session language which is most appropriate to you. It is not compulsory that you choose English, for example, if you are even a foreigner but you'd like to talk Spanish, or you'd like to prove your Russian skills and domination of the Russian language, you choose Russian. But suppose I choose English. We go further on. And the session date, you choose it, and the session time. You won't be able to change it later on. Only you will be able to cancel the information shown and chosen at this page. Let us see. Attention, passport availability is mandatory for all participants of the online sessions. If the photo is older than 5 years or it doesn't match the current appearance of the passport holder, kindly, please submit any other official document, this is a request, with a photo for comparison. Again, it will be easier for me to identify that you are exactly the person who signed up for the session. And now you confirm the booking, you checked everything, you confirm it. So this is the place where you can delete the reservation. What is the meaning? You cannot change, for example, you mixed the day, or you understood, you talked to somebody while the process of this booking and registration, you found out that you will be busy on that day. You cannot change the data inside, but you can delete reservation. So if you mark this, and if you confirm, then it will be deleted. Okay, we don't delete, we go further. Now let's try to confirm without pressing, without marking, without ticking this window. And this is what you see. It won't work. Please read the terms of participation in the online sessions and confirm your agreement. What is the meaning? By registering for this online session, we grant the right to use the video material with our participation for a live broadcast on YouTube channel of the International Unselfish Center of the Goodwill in full and or in an edited version in post-production podcasts which I will make. I won't be willing and I won't need to make each my session podcasted at the end. I'm sure not all of them will be interesting. I'm sure some of them will be ugly. I'm sure some of them will be short or too long, and that's why I will skip putting them into the open site or the open YouTube area or the open YouTube how you call it, area. Yeah? So you need to put it by registering, you accept, then it will confirm you. Now, and we go further on, it is contact details. You write your own, let's suppose you are John Smith. Let's suppose you put your email, John at gmail.com. You write telephone, suppose you are from where? From States, you are +1, and then something else. Very important that you put your real telephone in here. Why? I will explain you now. You check your contact details, everything that you marked here, into YouTube space. I was looking for the correct word, not area, into open YouTube space, like in the Cosmos, when I would need to like or like not to place some podcast to YouTube. So we confirm. Congratulations, you've just been pre-booked for an online session. The main important word is pre-booked. You haven't been booked yet. You haven't been confirmed. You've been pre-booked for an online session. You will be additionally contacted at the indicated telephone number to confirm your participation in the online session. In case of providing an incorrect phone number, your session reservation shall be cancelled by the administrator. This is myself. So if I cannot reach you on the given phone number, if I can't talk over in advance topic which you really would like to discuss, or some other details which are interesting for me and which could be interested
interesting for you, not interested but interesting for you, we won't be able to have your final confirmation placed here. Now first let's check where are you for all other visitors of my site. They will see that somebody is reserved. Business, other, they won't see it is Skype. For me it is important, and in my administrative program I will see that it is Skype and that it is a topic, but most public, they will see just the main important categories, that the conversation will be about business, that you've chosen other, it is not international negotiations and it is not international marketing. Also that there will be that you are underaged, let's say, you are not a grown-up person, which I don't mind, and the conversation will be in English. So this is the most information which is important. Now I will show you, let me pass to an administrative session, and I will show you how I will approve this session and what will light at the corresponding window there. So I'm changing the status from pre-booked to approve. And let's see. Now let's see what it brought us. Reserved, so you are confirmed now. And when you see green light, this is your time, I'm your vis-a-vis, and nobody can move you from this field at this stage. And now I will show you what will happen if the telephone number is wrong, or by any reasons, maybe I call you and you ask excuses that you won't be able to participate at the session on the midday or in the fixed time, then I will cancel it. And again, I will show you how I do it with the cancellation. I'm entering the administrative field and I go to delete the status and I delete it, and now we go back. And now we go back and now let's see what happened. We renew the page. So the session is cancelled. Now you see it is not here. So try to be sure that you mention the correct telephone number, that you provided a right number, and I will try to contact you duly. On WhatsApp, on Telegram on this number. If I fail, I will try to call international calls are less welcomed by me, because I would try not to waste so much money for the international calls, that just to check if the person has assigned and what is his or her reasons, and so on and so on. So first I will always try, if the person has, or if you leave your Skype, I will try to Skype you or WhatsApp you or Telegram you. Telegram is, they say, the most appropriate way to keep it, so try maybe to have a Telegram account. I'm not advertising Telegram, just it's the most helpful. For example, when you are sending videos, it doesn't cut, it doesn't reduce the size, and it has so many other options. Pavel Durov, the owner and the majority shareholder of Telegram, is a genius, and he knew what he's done. So compliments, Pavel, to you. Now I'm passing to Spanish and Spanish auditory, and I will try to make the same explanatory video to show how we would need to pass the signing up and the registration process. En español, in Spanish, I say bye-bye to my English-speaking auditory and passing into Spanish. And thank you for your time, those who've been with me for these 15 minutes in English. Okay.
Y ahora yo trataré de explicar cómo hay que apuntarse en las sesiones en español. Si el visitante de las sesiones va a participar en vivo o a través de Skype interactivamente. Entonces tienen que fijarse y tienen que entrar mi página web centr-dobro.com. Aquí veis la persona del hombre vitruviano es la que está cambiando las páginas y retirando a la página general. Pues lo hacemos. Ahora vamos a practicar las citas para las sesiones en el tiempo real, como si fuera hecho en español. Entonces, apuntamos. Escogemos primero la hora de la sesión. Ahora, antes de hacerlo en español, hemos pasado la procedura completa en ruso y en inglés. Y suponemos que el tiempo, las horas entre 15:30 hasta los 17 y la segunda sesión desde 17 hasta 18:30 están ocupadas ya. Nosotros trataremos de apuntarse a la última sesión del día de hoy, que es desde 18:30 hasta las 20, hasta las 8 de la tarde. El tiempo es de Minsk, Bielorrusia, y hoy estamos en el 3 de marzo, que es el martes. Ahora pasamos al proceso de cómo nos apuntamos a las sesiones. Y les pongo en mi página web, pues estamos aquí, y para reservarse en las citas para las sesiones en el tiempo real, nosotros pulsamos este botón y apuntamos para la última sesión del día, que es la tercera, porque como lo he dicho ahora, nos hemos apuntado ya la sesión en ruso para la primera sesión, y la segunda fue probada, ¿cómo se le llama? Fue probada, una palabra, ensayo. Hemos ensayado, disculpa. Hemos ensayado la segunda sesión en inglés. Ahora apuntamos. Entonces pasamos a las categorías en que las sesiones van a pasar. Hay 5 categorías que voy a nombrarlas: negocios, el tema general, salud, deporte, están juntadas porque deporte está ligado con salud y salud está ligado con deporte. Nutrición es el tema que es muy importante para mí y para toda la gente que quisiera vivir una vida larga y alegre y feliz. Ecología, lo mismo. Y el tema que me gusta más de todo, que es relaciones interpersonales, les he llamado en paréntesis acerca psicología y acerca filosofía, porque todas las relaciones que estamos organizando, que estamos teniendo y diariamente practicando con la gente alrededor de nosotros, son acerca de psicología y están siempre ligados, vinculados y sujetadas relaciones a filosofía. Para las personas que quisieran considerarse sabios y precisos y concisos en sus palabras. Entonces, escogemos ecología, digamos. En ecología tenemos naturaleza viva
o la gente, vamos a hablar de la naturaleza o usted quisiera que nosotros estribamos el tema de la gente. Si usted va a participar por el Skype, por favor elija la ventanilla, ese punto de otros, y aquí hay que poner Skype, coma, después del Skype usted indica la de subcategorías que escogería usted, de la gente o de naturaleza, o otras, e indícame por favor qué tema vamos a discutir aquí en el estudio por el Skype. Entonces digamos que es la gente. Ponemos slash y después marcamos ecología, gente, el deteriorar del medio ambiente, digamos, en cualquier sitio, en una ciudad, en la ciudad de, y usted puede marcar en cualquier ciudad, se deteriora el medio ambiente, por quién, por cuáles estructuras o por qué tipo de gente, nosotros vamos a verlo. Usted va a brillar aquí y yo voy a tratar de entender y tratar de profundizarme en ese tema. Luego escogemos el número de participantes. Si es Skype, también yo quisiera conocer cuántas personas van a participar. Si son 2, por favor marquen las 2. O 3 personas van a participar porque Skype permita que unas varias personas estén presentados frente del monitoreo de su ordenador. Edad de los participantes. Si usted está único, por favor marca 1. Edad de los participantes va a ser, si usted es 1, entonces escogemos 18-90 años. A mí no me importa cuántos años lleva usted de verdad, solo hay 2 categorías que yo quisiera conocer. Si usted es la persona de menor edad, entonces un tipo de conversación tendremos que organizar, pero si usted es mayor de edad, entonces nosotros podremos discutir todo un poco más variable que con las personas de menores. Escogemos el idioma. Si usted habla español pero quisiera hablar en inglés, por favor marque inglés. Si usted quisiera hablar en español, entonces escogemos este idioma. Fecha de sesión, por favor corrobórala y corríjala y véala como está aquí, que sea verídica y le convenga. Atención, la disponibilidad del pasaporte es obligatoria para todos los participantes de las sesiones en línea. Si la fotografía lleva más de 5 años o no coincide con la apariencia actual del titular del pasaporte, les pido que traigan un otro documento oficial para que yo pueda comparar las fotos con su apariencia actual. Y muchas gracias por eso. Ahora confirmamos la cita al chequear todos los datos, lo hemos verificado. Citas para las sesiones en el tiempo real. Tenemos dos opciones aquí. Si algo estaba introducido incorrectamente, nosotros cancelamos la reservación. No necesitamos y de nuevo usted pueda pasar a nueva reserva para apuntarse a la misma hora. Por ejemplo, usted durante el proceso, mientras el proceso de apuntarse, ha marcado la fecha incorrectamente o las horas se han cambiado según su horario diario. Por eso yo les aconsejo que cancelen la reservación y lo pasen ese proceso de nuevo. Si nosotros confirmamos, pero no hemos marcado esa ventanilla que damos la autoridad a Denis Dobrovolsky que ponga y muestre nuestras sesiones en línea, en vivo, en YouTube, en su canal, etcétera, etcétera, esa ventanilla va a soltar. Así no va a funcionar. Le rogamos que
lea los términos de participación en las sesiones y confirme su acuerdo. Entonces yo necesitaré su acuerdo. Pues al registrarse para la sesión en línea, otorgamos el derecho de usar el material en vídeo con vuestra participación para una transmisión en vivo en el canal de YouTube del Centro Altruista Internacional de la Buena Voluntad en su totalidad y o en una versión editada, los podcasts de postproducción. Yo no voy a poner todas las sesiones que haríamos en vivo como podcasts en la postproducción, porque algunas van a ser cortas, otras van a ser muy largas, algunas completamente no interesantes según mi propio punto de vista a todo el auditorio internacional. Entonces no voy a ponerlos en mi canal de YouTube, tanto como en esta página web, en este sitio web. Por eso es así, pero necesito su autorización, que lo otorguen a mí para que yo pueda hacerlo si quisiera. Y pasamos al llenar de los datos. Usted, por ejemplo, es Jorge Iglesias, que sea Jorge Iglesias. Correo electrónico Jorge +gmail.com. Teléfono de España +34, ¿verdad? Así lo hagamos y pasamos adelante, proseguimos. Si el teléfono, entonces usted está reservado, todos los datos, chequéalos una vez más porque de todas maneras no hay posibilidad de cambiarlo, solo cancelar. Por eso usted puede confirmarlo. Y ahora vamos a ver lo que está. Felicidades, acaba de ser reservado para una sesión en línea. Se le contactarán adicionalmente, yo voy a contactarles adicionalmente al número de teléfono indicado para confirmar su participación en su línea, en la sesión en línea. Pues usted está reservado, pero no todavía confirmado. Y el número de teléfono que usted me ha proveído es crucial, y en caso de haber proporcionado el número de teléfono incorrecto, su reservación de la sesión será cancelada por el administrador, por mí. Yo voy a llamar y si el número de teléfono no me da ninguna respuesta, si yo no pueda recibir su confirmación de participación oralmente, si no podamos discutir un momentico antes de la sesión por teléfono, si es verdad que es la categoría a que usted se ha apuntado, si el tema usted va a participar solo usted o con alguien más, si hay algunos cambios o no hay algunos cambios. Necesito un breve discurso, un breve hablar con usted antes de que hagamos la sesión. Y el número de teléfono también oficializa a usted y le pone en el programa como una persona oficial, no el robot, no el bote, y por eso necesito que usted me lo confirme por su teléfono. Vamos a ver qué hemos hecho. Al retirarnos al sitio, a la página web, nosotros ahora vemos que la última sesión está reservada por el tema ecología y escogemos otros. Solo yo, como el administrador del sitio y de las sesiones de YouTube, voy a ver la descifración y la clarificación exacta de qué significa ese otros, si es Skype, si no es Skype. Para los ojeantes, para los que van a participar en las sesiones interactivamente, para ellos no es tan importante si es Skype conversación o si es en vivo, pero para mí es muy importante porque yo tendré que prepararme, que nosotros tendremos la conversación en vivo. Hay un tipo de preparación, y si es una conversación por el Skype, hay
y es un otro tipo de preparación. Y yo tendré que llamarle, tendré que recibir y aceptar su domain por el Skype, su ID por el Skype y confirmarle antes de la sesión para que todo pase liso, sin deslizarse, sin resbalarnos durante ese proceso. Pues número de los participantes, 1 en este caso, la edad es mayor de edad, la bandera española significa que vamos a tratar de hablar en español. Yo muy humilde y muy modestamente trato de confirmar que yo voy a hablar, yo trataré de hablar en español. No tengo mucha práctica desafortunadamente, pero trataré de desarrollar mis hábitos y mis aptitudes, capacidades y potencia de hablar en español sin faltas o sin muchas faltas, digamos, al menos. Ahora usted está reservado, pero todavía no está confirmado. Antes de que alucina o antes de que la luz verde con la palabra confirmado brille aquí, usted no está seguro, no estaré seguro de que la sesión vaya a ocurrirse. ¿Qué eso significa? Le voy a mostrar ahora. Ahora yo voy a pasar a mi programa administrativo y voy a confirmar su, entonces, y voy a confirmar vamos a ver qué he hecho. Entonces le he confirmado y vamos a renovar la página. Usted está confirmado, como ve, está la luz verde alucinante aquí, brillando, la luz está brillando, o se ha encendido la luz verde, y brilla la luz verde. Entonces, y si el teléfono u otros problemas se han ocurrido durante el proceso de nuestro hablar antes de la sesión, o usted ha cambiado la opinión y me ha avisado que quisiera mismo que la sesión, que su sesión fuera cancelada, entonces yo entro una vez más la función del administrador y yo voy a cancelar esa sesión y vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos, renovamos la página y tenemos la sesión cancelada para que otra gente pueda apuntarse y participar en el lugar en vez de usted en la misma hora, en las mismas horas, según el mismo horario de la sesión que yo he cancelado por varios motivos. Y motivos podrían ser cualquier tipo de esos motivos numerosos. Entonces hemos finalizado, yo traté de explicar cómo se va a pasar el proceso de apuntarse en la sesión en español. Y al apuntarse, usted tiene, suponemos, la reserva para la sesión fija. Si es el Skype, usted tendrá que ser presentado cerca de su ordenador por el Skype, para que nosotros no desempeñemos a nuestros... Un momentico. No decepcionemos, disculpe. Desilusionemos, sí. No defraudemos,
decepcionar, para que nosotros, junto con usted, no decepcionemos y no desilusionemos a la gente que quisiera ver nuestra sesión con usted. Y si usted va a llegar en vivo, por favor, llegue un poquito por adelantado, con anticipación, para que yo pueda darle un tiempo de tener su preparación con su vestuario y con su apariencia, sea mujer o sea el hombre, antes de que lleguemos en la etapa vivo de la sesión. Y muchas gracias ahora por su atención. Cada día desde 3 a 3:30 yo voy a estar aquí para explicar cómo las sesiones van a pasar y voy a tomar las llamadas en vivo que ojalá van a llegar, y yo también trataré de ayudarle, apoyarles con mi ordenador, mostrando el proceso, cómo podríamos hacerlo más eficazmente, más efectivamente juntos. Gracias por su tiempo. Hoy día, por la causa de no tener ninguna sesiones, es todo que yo quisiera hacer. Y muchas gracias. Tengo un entrenamiento ahora en el parque de Marat Kasey en Minsk, por eso tengo que tomar una tacita de café fuerte y ir al Ghetto Street Workout. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta mañana. Ojalá nos vemos mañana. Sea ningún huracán llegue, sea ningún tumulto, tormenta y otros desastres de naturaleza se ocurran en Minsk, Bielorrusia. Hasta luego. Estoy finalizando la transmisión de hoy.